जय जगन्नाथ। वेलकम टू माय चैनल। बहुत दिन पर देखा आज पाग पूरा शीतल पाग अच्छे आज भल आइटम भल स्पेशल आइटम बनवा देखा स्पेशल आइटम हम चिकेन को आ रुटी आबे जी मार्केट जी आम सही सही कौन आज पूरा फेण हम तो फेण उड़े चिकेन को रुटी फेण 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 बादल आप कहते टे भाई चिकेन आसे हम जाउ जानिया को देखियो हाँ ठीक अच्छे एबे आम भाई चिकेन नहीं आसले और चलो जीवा कौन आनते देख आसिक चिकेन नहीं कि सही चिकेन कुरमा चिकेन आउ यार 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 कौन सी चिकेन आ कौन ये गोटे आई गोटे देसी कुकुड़ा हाँ आ गोटे लेग पीस अछि देसी कुकुड़ा लेग पीस आउ ये आज कुरमा देखी 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 कौन सी चिकेन ना कौन आने मिछ था कौन बोल देखी बापरे गोड़ आने कौन हाँ देखा जाऊ आउ सी पकड़ा है मैं आज अदा रसुन पेस्ट ओके एपटे आमर पियाज कटा चलती इंदरो ना ना इंदरो देखो आम पियाज कटा चलती बा इंदरो इन बुले उड़ी है ना ये अरे इन बोलो नहीं आखि पड़ जी आखि पड़ी से गोटे हेलमेट पिंधिया पड़ी व्हाइट जरिया ना हेलमेट नहीं काटू पियाज भितर ने मार दो ना जेती दिन अकला ना खोली खोली पियाज भितर कौन जा पियाज भितर गोटे कौन बाहरी पड़ियो ना एते कि सुंदर टमाटो काटुଛନ୍ତି ଆମର ବାଦଲ ଦେଖନ୍ତୁ ये होटल ଥିଲେ ବୋଧେ सही आज्ञा नहीं आस सही नहीं आसले पियाज आउ टमाटो तुम्हें पक सही पियाज नहीं नहीं प्रथम पक मरचा 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 पक 6:30 मु तो मु खाई तू जाऊ किधर जाऊ मरचा 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 पियाज 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 सही हाथ तो चाटी खाइबा जी बनोज हाँ पियाज सुंदर लगे आज चाटी खाइबे तो बनोज दे चाटी खावे हाँ दही टी आनलानी भल होता भल लगे पियाज आपको किसी समय रखीदे बर्तन अदा रसुन पड़ुची पेस्ट ग्राइंडर नहीं तो नुआ रूम नहीं जो कमरो हाँ सत पैसा टी बजार छटा तो तेणुक ग्राइंडर आसने आसो आर मसरे प्रकाश रोषे टमाटो पकेबे टमाटो पड़ला छोटी घंटी दियो लुंडा मार दियो हलदी पकईदे
ଚିକେନଟାକୁ ଧୋଇଦେବା ଆମେ ପରିଷ୍କାର କରିଦେବା। ଚିକେନ ଆଣୁଛନ୍ତି ଆମର ଭାଇ। ସବୁଠୁ ଭଲ ପିସ୍ଟା ଏଇ ପିସ୍ଟା ନାଇଁ କି? ଏଇ ପିସ୍ଟା ହିଁ ବେଟର। ଏଇଟା ମୁଁ ଖାଇବି। ଗୋଟେ ପିସ୍ଟା ଆମ ଶୈଳୀ ଖାଇବେ ଆଣିଛନ୍ତି। ଦେଖ କେମିତି ଆଣିଛନ୍ତି, ଏଇଟା ପରିଷ୍କାର କରିନାହାନ୍ତି ପୁଣି ଆଣିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଧୋଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଭଲରେ ଧୋଇ ଦେଇକି ଆମେ ଟିକେ ରଖିଦେବା। ଧୋଇଦେବା, ଲୁଣ ଟିକେ ହଳଦୀ ଗୋଳେଇ ଦେଇକି ରଖିଦେବା ଆମେ। ଜିରା ପାଉଡ଼ର ଟିକେ ପକେଇବ। ଚିକେନ ମସଲା ଏମିତି ଟେଷ୍ଟ କି ପାଉଡର? ଧନିଆ ପାଉଡ଼ର ବା ସେ କୋରିଆଣ୍ଡର ପାଉଡ଼ର। ଘାଣ୍ଟିଟା ଟିକେ ମିଶାଇଦେବା। ତାକୁ 10 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ଗୋଳି ରଖିବା। ଦେଖିବା କ'ଣ ଆଣି ମସଲା ହେଇଗଲାଣି। ମସଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ତିଆର। ଚିକେନ ପକେଇଦେବା ଆମେ। ଏ ପିସ୍ ଦୁଇଟାକ ଆଗେ ପକେଇବା। ସିଝିବନି ନହେଲେ ବାଫୁଲ ଖାଲି ତ ଗୁଆ କି ନାଲି ଆମ୍ବ। ବର୍ତ୍ତମାନ आराम से मसला है घंटी समान 15 मिनट में घोड़े देवा। दही मारो। दहीटा दही मारिया पड़े। मटन मसला अच्छी के अच्छे कुकुड़ा गुड़ सहित मटन मसला चिकेन मसला सहित ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ବହି ପୁରା 100 ଆଉ ଉଡ଼ିଲା ଆଜି ଖାଲି चिकन तंदूरी पार्टी दे ତମେ चिकन ଏମିତି କେବେ ରୋଷେଇ କରି ଖାଇଛ? ତମେ ଜାଣ ଦେଖ ଓ এইটা है चिकन तंदूरी। ଆ ସହିତ ଟିକେ ମଖନ ମାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୁଝିଲ କି ଭାଇ। ମଖନ ଆଣିଛୁ ଟି ओके ठीक है एडी मटन एडी ଅଥା ସହିତ ମାରିବା। ସହି ଆମର ହେଲ୍ପର ସହି କେମିତି ତମକୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି? କେମିତି ଭଲ ଲାଗିବ କି मसाला को एटा हम घरे रोसे झाड़ा हबार नै पेट के सकाल को पेट के लागे बे सेती दरकार। ଜଲଜିରା ଅଛି ନା? ଜଲଜିରା ଅଛି। जल्दी राजी जदी पेट को खराब है जल्दी राजी ଆକାଶ ଖାଇଲା ମାନେ ପୁରା ଝାଡ଼ା ପରିଷ୍କାର ହେବ। ଝାଡ଼ା ତ ହଉନି। ତ ଆମକୁ ଚିକେନ ରେଡ଼ି। ଧନିଆ ଟିକେ ମାରିବ? ନାଇଁ ଥାଉ ଧନିଆ ମାରନି। ନାଇଁ ସେ ଚିକେନ ମସଲା ଟିକେ ମାରିବା। ନାଇଁ ସତ ତକ ଧନିଆ ପିଲା ଆଣିବା ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ନା ନା ଚିକେନ ମସଲା ଟିକେ ମାରିବା ନା କି ବାଗ ଲାଗିବ ନା ମୁଁ ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ କରିବା କି? खाली बोली खाली चिकन और ओड सेटा ପିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାତ ଖାଉଛନ୍ତି। ପିଲା ଆମର ବାଡ଼ନୁ ବାଡ଼େ ବାଡ଼େ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିକେନ ବାଢ଼ିଦେବା। ଥଣ୍ଡା ଏଇଟା ଚିକେନ ବର୍ତ୍ତମାନ 100 ହେଇଛି। କ'ଣ ଖାଇବ ତ? ଗୋଡ଼ ଖାଇବ ତ? हां एटा बड़ा कैप्सिकम হ্যাঁ ক্যাপসিকম নাই ক্যালসিয়াম। କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ କୋଉଦିନ ଖାଇଦେଲୁ ନା କ'ଣ? भीतर ଅଛି ହାଡ଼ ଏଠି ଚିକେନ ବାଢ଼ା ହେଉଛି। ହଁ ବାଡ଼େ ବାଡ଼େ ବାଡ଼େ। ଚିକେନ ବାଢ଼ା ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନକୁ। ବାଢ଼ା ହେଲା ଚିକେନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ରୁଟି ସିଏ ଖାଇବେ ଭାତ ଆମର। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲଗା ଚିକେନ। ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ସାଇଡ଼ କର। ଭାଇଙ୍କି ଆମର ରୁଟି ଭଲ ନାହିଁ। ଭଲ ନାହିଁ ଆଉ ଖାଇବ ଏତିକି ବେଶୀ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମ୍ ହେଇନି ରାତି 7ଟା ହେଲା। ପୁଣି ଖା। ରାତିକି ଆମେ ଭାତ ଖାଇବୁ। ଆଉ ଆମେ ରାତି ଭାତ ଖାଇବା ଏନେ ରୁଟିଟା ଏନେ ଖାଇବା ଏନେ ଆଉ ରୁଟି ଏନେ ଚିକେନ ଅଲଗା ଭିନ୍ନ। ଏପଟେ ଆମ ସହି ଦେଖ ଟୋକା ପୁରା ଅଛି ପୁରା ଗଜେଇକି ଅଛି ଖାଇବା ବୋଲି। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ବ୍ରେଡ଼ ସହ ଚିକେନ
ଦେଖ ଜୁମ୍ କରି ଜୁମ୍ ଟୋଟାଲ୍ ଲାଗୁଛି ଦେଖ ମାଂସ ପୁରା ମିଳିଯାଇଛି ଦେଖ ମାଂସଟା ପୁରା ବାଃ Yummy, yummy. ବାଃ langsung ditadang. Super na? Super. ବାଃ ଭାଇ କେମିତି ଲାଗୁଛି Super, super. ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରିଲାଣି ସରି ଆଜ୍ଞା କେମିତି ଲାଗୁଛି ତୁମକୁ କହିଲ ଚିକେନ ତରକାରୀଟା ସୁପର ହେଇଛି। ସୁପର ହଁ ଏପଟେ ଭାଇ ଆମର ଖାଉଛନ୍ତି ଓ ଭାତ ଡାଲି ଆଉ ଚିକେନ ଓ ଚିକେନଟା ଲୁଣିଆ ହେଇଛି ଠିକ ଅଛି କିଏ ତମେ ସରିଗଲାଣି ଇଆଡ଼େ କଡ଼ିରେ ଅଛି ପୁଣି ଭାଇ ଆସିଲେ ଖାଇବା ଆମର ଆଉ ଭଲ ଲାଗୁଛି। रोटी की चिकन फुल बोबाल हाँ फुल बोबाल फोन है आप लोग कौन बता रहा दिया साइड दिया 10 अल्टो जमीन रखी तू भात खाइब ना भात दिल में रखी खाई दो खाए टाइम है भात नहीं रहल बाबू खाइबो ना ना खाइब मजा लाଗୁଛି ଭଲ ଲାଗୁଛି ମୁଁ କେବେ ମଟର ତରକାରୀ ସକାଳୁ ରହିଲେ ହେଇଯିବ ମୋର। ମସ୍ତ ବଳିଯିବ ଚିକେନ ଗୋଟେ ଅଳ୍ପ ଯେଉଁ ସେଇଠି ଭାଇ ପଡ଼ିଗଲା ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ଗୋଦାମରେ ତମ କଥା ଯେଉଁ ଢିଙ୍କିଆ ପାଇଁ ପଡ଼ିଲନି ଆଇଲା ସେ ମନ ପକେଇଛି ଆଉ ଢିଙ୍କିଆ ବେଳକୁ ପଡ଼ିଲା ସେ କ'ଣ କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟୋରଟା କଲୁ ଟିକେ ଆଉ କ'ଣ କହୁ ଆମେ ଫିଷ୍ଟ କରିଥିଲୁ ଆମର ଜଣକୁ ଡକା ହେଲା ତାର ଗୋଟା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା ଆଉ ସେ ଛୋଟ ଆସିଲା ଗୋଟେ ପଡ଼ିବ ସେ ପାଖରେ ସେ ଠିଆ ହେଇଛି ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଠିଆ ହେଇଛୁ ଆମେ କହିଲୁ ଏଇଟା କ'ଣ ଏବେ ଢିଙ୍କିଆଟା ରାତି କେତେ ଆଉ ରାତି 8:30 ନେବ ଆମେ ଟର୍ଚ୍ଚ ନେଇନୁ ତାପରେ ମୁଁ ଗଲି ଟର୍ଚ୍ଚ ନେଇ ଆମର ଯେଉଁ ଜଣେ ଆଉ ଜଣେ ଠିଆ ହେଇଥିଲା ପାଖରେ ସେ ଆର ଗୋଟେ ବୁଲି ଆଇଲା ଟେକା ଲଗେଇ ବୋଲି ବାଡ଼େଇ ଲୋକ ଢିଙ୍କା ବାଡ଼େଇ ବୋଲି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଟର୍ଚ୍ଚ ନେଇ ଗଲା ଶୁଣୁ ସିଏ କହିଲା ଫୋକସ୍ କର आ टॉलरा पगला जो भाई मଣିषଟା ये भाई आपन टेका देखिया को माध्यम के राती जा से टर्न न जे ना ट्रज आनी ट्रज मान ता ना चलाउ ओ देखि दो ओ हम ना हम भात ये होची हमर देखो बाळ पागल 7 दिन होला झाड़ा बसिने देखो ताका चेहरा को देखो ताका स्टाइल की देखो बाप लो काम पेड़ करछि देखे तो वीडियोटा ताका चेहरा स्टाइल हे प्रभु हे हरि दिन राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद ये क्या हुआ आपन को वीडियो भल लागले लाइक करिवे कमेंट करिवे भल लागले चैनल को सब्सक्राइब करंतु जय जगन्नाथ अपन भी कोई जय जगन्नाथ लाइक करे तावरे सब्सक्राइब करे तावरे धन्यवाद और जय जगन्नाथ जगन्नाथ